Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference bulan Juli tahun 2027 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence today for time with Electric Teleconference of Man Juli of year 2027 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence today for time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 3 Juli tahun 2027. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politbiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 210 bulan Juni tahun 2027, Saturday, 3rd of Juli of 2027, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Secretary of the Politburo of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide concerns and tactics in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 210 of Juni of 2027. Sekretaris Politbiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk mengupdate dengan memahami peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib analisa mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai isyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Analisa mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan. Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam kawasan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha bersamaan dengan pengajuan penilaian andal, analisis dampak lingkungan, dan rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, atau pemeriksaan. Permohonan izin lingkungan dilengkapi dengan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan atau formulir upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan dan profil usaha dan atau kegiatan. The Secretary of the Politburo of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Morning Foundation to update the Understanding Government Regulation number 27 of 2012. On environmental permits. Environmental permits is a permit granted to every person undertaking a business and or activity required by environmental impact assessment or environmental management effort. Environmental monitoring effort in the framework of environmental protection and management as a prerequisite to obtain business license and or activity. Environmental impact assessment is an important study of an undertaking and or activity planned on the environmental is necessary for the decision-making process on the conduct of business and or activities. An important impact is the basic environmental change caused by the business on air activity. The environmental feasibility decision is a decree stating the environmental feasibility of a plan of business and or activity that must be completed with environmental impact analysis. License of business and or activity is license issued by a technical agency to conduct business and or activities to be implemented. The preparation of an analysis of environmental impacts can be done through a study approach to single activity, integrated or in-region activity. An environmental license application shall be filled in writing by the business person in conjunction with the filing of environmental impact assessment and the environmental management plan, the environmental monitoring plan or examination. The environmental permit application is completed with an environmental impact assessment or form of environmental management effort, environmental monitoring effort, start off documents of business. And or activity and business profile, and or activity profile. Sabtu 10 Juli 2027. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Kepala Politburo. Mekanis Biro Operasi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 210 bulan Juni tahun 2027.
Saturday 10th of Juli of 2027, Public Electrical E-Teleconference, existence of the head of the Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy, and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation, worldwide concern and tactics in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron for Time, number 210 of Juni of 2027. Kepala Polibiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mengupdate dengan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan. Perubahan izin lingkungan dilakukan bila perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria, perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi, penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknis, perubahan sarana usaha dan atau kegiatan, perluasan lahan bangunan, perubahan waktu atau durasi operasi usaha kegiatan, berada dalam kawasan lindung yang belum tercantum dalam izin lingkungan, terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah, dan terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Terdapat perubahan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup yang diwajibkan dan tidak dilaksanakan rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 tahun. Kepala Polibiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mengupdate dengan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 13 Ayat 2, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Pasal 16, pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 meliputi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan, pasal 28 ayat 1, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang, paling sedikit meliputi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sesuai dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan hidup, penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya, penetapan dan pencairan jaminan, reklamasi, pengelolaan pasca tambang, penetapan dan pencairan jaminan pasca tambang, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup. Pasal 28 ayat 2, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh inspektur tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan reklamasi. The head of the Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To update by understanding Government Regulation Number 27 of 2012 on environmental permits, change of environmental permit is done if change of business and or
activity ownership, chain of management and monitoring of environmental, chain that affect to environment which fulfill criteria, change in the use of production tools, production capacity, change in technical specification, change of means in business and or activities, expansion of building area, change of time or duration of business activity. Operation. Be in protected area not listed in environmental permit. Policy change from the government. There is a substantial environmental change. There is a change of impact. An outreach to the environment based on the assessment of the required environmental risk analysis. And no plan of business and or activity has been implemented within 3 years. That of the Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To update by the Standing Government Regulation number 55 of 2010 on development and supervision, Article 13, Paragraph 2, Minister, Governors, or agent major shall supervise the implementation of mining business activities conducted by mining business license, mining permits for the people, and special mining business license. Article 16, supervision as meant in Article 13, Paragraph 2, management of environment, reclamation, and post-mining, Government Regulation number 55 of 2010, concerning guidance and supervision. Article 28, Paragraph 1, supervision of environment, reclamation, and post-mining management shall at least include management and monitoring of environmental as per document of environment or permit of environment, arrangement, recovery, and development of land in accordance with its designation, determination, and disbursement of reclamation guarantee, post-mining management, assignment of disbursement of post-mining guarantees, and the fulfillment of environmental quality standard. Article 28, Paragraph 2, supervision as referred to in Paragraph 1 shall be done by mining inspector and coordinates with supervisory officer in Environment and Reclamation Port. Sabtu 17 Juli tahun 2027. Materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Politbiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 210 bulan Juni tahun 2027. Saturday 17th of Juli of 2027, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Codified to concerning and tactics in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Precise Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 210 of Juni of 2027. Personil Politbiro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk mengupdate dengan memahami pelaksanaan pengawasan yang terdapat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan, yaitu Inspektur Tambang berwenang memasuki tempat kegiatan usaha, menghentikan sementara,
waktu atau sebahagian atau seluruh kegiatan pertambangan jika kegiatan tersebut membahayakan atau menimbulkan pencemaran, kerusakan, lingkungan, dan mengusulkan penghentian tetap menjadi permanen kepada Kepala Inspektur Tambang, personil Polri Biro Mekanis, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mengupdate dengan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi. Dan pasca tambang yang meliputi tahapan eksploitasi berupa penyusunan atas rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan penetapan atas jaminan reklamasi, jamrek, jaminan pasca tambang, tahapan operasi produksi yang meliputi penempatan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pencairan jaminan reklamasi operasi produksi, relinquishment, dan penempatan jaminan pasca tambang dan tahapan pasca tambang berupa pelaksanaan pelaporan, evaluasi, pencairan jaminan pasca tambang, pengetahuan dan penyerahan lahan kepada pemberi izin, penyusunan rencana pasca tambang, melibatkan konsultasi dengan stakeholder antara lain pemerintah daerah dan masyarakat setempat, personnel of the Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to update by understanding the implementation of supervision contained in Article 36 of Government Regulation Number 55 of 2010 on development and supervision of mining inspector authorized to enter the place of business, stop temporarily or voluntarily or entirely all mining activities if such activities are endangering or cause pollution, damage to the environment, and propose permanent termination to the head of mining inspector, the Police Bureau of Mechanical, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To update by understanding Government Regulation Number 78 of 2010 on reclamation and post-mining, which includes exploration stage in the form preparation of reclamation plan, post-mining plan, determination of reclamation guaranteed and post-mining guarantee. Production operation stage covering placement, execution, reporting, evaluation, and disbursement of reclamation guarantee of production operation, relinquishment and placement of post-mining guarantee, and post-mining stage, implementation, reporting, evaluation, disbursement of post-mining guarantee, monitoring and the assessment of land to the licensor. The preparation of the post-mining plan involves consultation with stakeholders, among others, local government and local communities. Sabtu 24 Juli tahun 2027, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota subpolit Biro Operasi Pemindahan Material ikutan. Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 210 bulan Juni tahun 2027.
Saturday, 24th of Juli of 2027, public lecture material Teleconference, existence of 5 members of the Politburo, sub of follow-up material removal revolution. The Politburo of Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Leadership Assembly of the Great Mining Foundation worldwide, who concerns and tactics in Kabupaten Maning Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time, number 110 of Juni of 2027. Lima orang anggota Subpolitbiro Operasi Pemindahan Material ikutan, Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mengupdate dengan memahami prinsip reklamasi dan pasca tambang pada penambangan, terbuka dan bawah tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang yang meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara, penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya, memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya setempat, dan perlindungan terhadap kualitas air tanah, keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja dan perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja, konservasi mineral dan batu bara yang meliputi penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi, pengelolaan yang efektif dan efisien, pengolahan dan atau pembuatan cadangan marginal, kualitas rendah dan mineral kadar rendah, serta mineral ikutan, dan pendataan sumber daya cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang, yang tidak mineable, serta sisa pengolahan dan pemurnian by members of the Politburo sub of follow-up material removal operation, the Politburo Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To update by understanding the reclamation and post-mining principle on open mining and underground mining in accordance with Recovery Regulation number 78 of 2010 on reclamation and post-mining covering protection of surface water quality, groundwater, seawater, and land and air, this disability and security of overburden, tailings pond, ex-mine land, and other artificial structure, protection and restoration of biodiversity, utilization of ex-mine land in accordance with its designation, taking into account local social and cultural values, and protection of groundwater quality, occupational safety and health covering, safety protection for every worker and protection of every worker from occupational disease, conservation of mineral and coal covering, optimum mining and use of effective and efficient processing technology, processing and or utilization of low quality mineral reserve and low grade mineral and associated mineral, and data collection of mineral and coal reserves that are not mined, not mineable, and waste of processing and refining. Sabtu 31 Juli tahun 2027. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Sub
Politbiro Operasi Pemindahan Material Ikutan, Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan, Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikroorganisme biologi sepanjang masa. Nomor 210 bulan Juni tahun 2027. Saturday, 31st of Juli of 2027. Public Lecture Teleconference. Result of the Secretary of the Politburo of Follow-up Material Removal Operation, the Politburo of Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide concerns and tactics in Kabupaten Mandailing Natal contained in the Mandailing Journal Overseas Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time. Number 210 of Juni of 2027. Sekretaris Subpolitbiro Operasi Pemindahan Material Ikutan, Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mengupdate dengan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 78. Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang yang berhubungan dengan tata laksana reklamasi dan pasca tambang, yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, atau izin usaha pertambangan khusus, eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebelum memulai. Kegiatan eksplorasi, rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 5 tahun dengan rincian tahunan. Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang disusun berdasarkan analisa mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan yang telah disetujui. Dalam hal reklamasi berada dalam kawasan hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang telah menyelesaikan studi kelayakan harus mengajukan persetujuan rencana reklamasi disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing. Permohonan persetujuan reklamasi dan pasca tambang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, operasi, produksi, dan penyusunan rencana pasca tambang harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah serta instansi daerah yang membidangi pertambangan. Instansi terkait lainnya serta masyarakat setempat. The Secretary of the Politburo of Follow-up Material Removal Operation, the Politburo of Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to update by understanding government Regulation Number 78 of 2010 on reclamation and post-mining related to mining business license or special mining business license of exploration shall prepare and submit the reclamation plan and post-mining plan prior to the start of exploration activities. The reclamation plan shall be prepared for the period of implementation for 5 years.
with annual details, reclamation plan, and mine closure plan prepared based on environmental impact assessment or environmental management efforts, and environmental monitoring efforts. In case reclamation is within forest areas, coastal areas, and islands, small, the assessment of the success of reclamation shall be conducted in accordance with the provision of the law. The holder of mining machinist license or special mining machinist license that has completed the feasibility study shall propose the approval of the reclamation plan submitted to the ministers, governors, regions, mayors, accordingly their respective authorities in accordance with their respective authorities. The request for approval of the post-mining reclamation plan shall be filed simultaneously with the application of mining machinist license or special mining machinist license of production. Operation and preparation of post-mining plans consult with the government agencies as well as agencies in the region in charge of mining of other relevant agencies as well as local communities. Sumber-sumber sources. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan. Dua, Government Regulation Number 27 of 2010. Government Regulation Number 55 of 2010 concerning guidance and supervision. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Government Regulation Number 78 of 2010 on reclamation and post-mining. Google Translate. Banggua Desa Rubunan Lombang 1 Juli tahun 2027 Masehi. Banggua Desa Rubunan Lombang 1st of Juli of 2027 ANNO DOMINI. Thank you.